very kapoy talaga, guys. Guys, kauban ako, guys. Ang pinakagwapo nga maestro sa Maritime. Grabe! Woo! Plat uno. Grabe, guys. High-tech ako maestro, guys. May pag-go-go-go. Hello guys! Nagparin biga! Yes, guys. Sana Ruth. First vlog. Nagparit me. Wow! Naay ka vlog! Siyempre, meron sila. Kauban mo na mo ang amahan ni Kapinpin, guys. Nadiri, oh. Hi sir! Mga gwapa be. Hi guys. Hi guys. Vlog tayo. Ga-vlog na sir, ga-vlog. Vlog. Mahilahan ang nagpalandong. Oh, Sir, edita po na sir. Video niya. Si Jose Rizal. Si Juan. Kitsa uya po si Rizal? Dagan man to sir. Nagaham na ito, no? Vlog na sir. So very kapoy talaga, guys. Guys, kauban ako, guys. Ang pinakagwapo nga maestro sa Maritime. Grabe! Woo! Plat uno. Grabe, guys. High-tech ako maestro, guys. May pag-go-go-go. Hello guys! Nagparin biga! Yes, guys. Sana Ruth. First vlog. Nagparit me. Wow! Naay ka vlog! Siyempre, meron sila. Kauban mo na mo ang amahan ni Kapinpin, guys. Nadiri, oh.